friend. My friend. My friend. Pinang supermercado. Here in IT Park. Second dinner na ni guys. Hindi ko na-expect na mukhaon pa di kong balik guys. Fast food. Hi! Sayang sing lagi. Yes! Hello! Oh guys, naghan chicken people. Wait. How did you know? Mga itong kandila. Ah! Abi, okay ba na kada? When you mix the sili, Si, bisag Amerika. Bisag foreign, ang galing tindahan. ha? Ang foreign, maliw ka na. Yeah. Let's dip it with the sili. Ano, sili? Nangayo ba yung sili, ha? Spicy na siya. Spicy na? Spicy na. Order pa dyan na nga. Pero sili. Ano si spicy di ay? Kaon. Kaon. Paano? Kaon. Oh, kita.